मंगलवार दिन महाविषुव पणा संक्रांति, श्री हनुमान जयंती तथा ओडिया नववर्ष उपलक्षे श्री जगन्नाथ को समर्पित सेवा बड़दाण्ड सेवा पक्षर पुरी मर्चिकोटଠାରେ भक्त मानक सरबत बंटन कार्यक्रम समापन हो जाइछि। ओडिया नववर्ष हेउछि प्रत्येक ओडिया मानकर गौरवर प्रतीक। एही पवित्र दिन को अति धूमधाम रे पालन करबा उचित। एही वार्ता बड़दाण्ड सेवा पक्षर समस्तଙ୍କୁ प्रदान करा जायतिला। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦିକା ପିଙ୍କି କିନ୍ନରଙ୍କ ସହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋରା, ସୁକୁମାର ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ପୃଷ୍ଟି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ, ରେଣୁବାଳା ପଣ୍ଡା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଢ଼ୀ ସମାପନ କରିଥିଲେ।